Al-Habib Umar mengaturkan syukur kepada Allah atas dikumpulnya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam melaksanakan khidmat untuk Allah dan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, perkumpulan ulama-ulama yang mengetahui hukum-hukum agama, yang mempertahankan hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Habib Umar merasa bersyukur atas itu semuanya. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار. أما بعد فإن هذا الاجتماع يأتي في قمة مسؤولية الأمة لأنه متصل بالأمانة التي حملها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من قبلنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما آتى الله أحدا علما إلا وأخذ عليه من الميثاق ما أخذ على النبيين أن يبينوه للناس ولا يكتموه. Kemudian Al-Habib Umar menurutkan membaca syahadat dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ini perkumpulan adalah untuk memikirkan masalah umat, karena sesungguhnya ulama itu mengemban amanat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan itu ilmu-ilmu kepada umat, sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma atallahu ahadan ilman illa wa akhadha alaihi al-mithaq kama akhadha 'ala al-anbiya. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seseorang ilmu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat perjanjian kepada dia, sebagaimana Allah mengikat perjanjian kepada para nabi, litubayyinahu wala taktumunah, untuk kamu terangkan itu ilmu, kamu ajarkan itu ilmu, dan jangan ditutup-tutupi itu ilmu. Walidha ja'ala sayyiduna al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam أقرب الناس من المرسلين يوم القيامة العلماء والشهداء، وذكر الحيثية والسبب والمزية للعلماء التي قربتهم من الأنبياء، فقال: أما العلماء فدلوا الناس على ما بعثت به الرسل، وأما الشهداء فماتوا على ما جاءت به الرسل، يقدموا أرواحهم على ما جاءت به الرسل، فدل على أن من لم يدل الناس على ما جاءت به الرسل لا يكون قريبا من الأنبياء يوم القيامة مهما أخذ من صورة العلم، ولو كان أعلم أهل الأرض من جهة الاطلاع على الأحكام، لكن قصر في دلالة الناس على ما بعث به الرسل لن يكون قريبا من المرسلين يوم القيامة، إنما قرب العلماء من المرسلين يقول دلوا الناس على ما بعثت به الرسل صلوات الله وسلامه عليه. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan para ulama adalah orang yang paling dekat dengan beliau nanti di hari kiamat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabun nasi minar rusuli yaumal qiyamah al ulama li'anna al ulama'a dallun nasa ala ma ja'at bihir rusul.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dekat nanti dengan Nabi di hari kiamat adalah dua orang, yaitu ulama, yang kedua syuhada. Adapun ulama, karena memang ulama tadi itu memberikan petunjuk kepada manusia atas apa yang telah dibawa oleh Rasul-Rasul Allah daripada syariat-syariat, daripada ajaran-ajaran. Wa amma syuhada fali'annahum badalu arwahum lima ja'at bihir rusul. Adapun orang-orang yang mati syahid, mereka itu menjadi orang yang paling dekat karena mereka telah menyerahkan, bahkan ruhnya dikorbankan untuk mempertahankan apa yang telah dibawa oleh para rasul-rasul Allah. Dari hadis ini dapat dimengerti bahwa ulama yang mempunyai derajat tinggi di akhirat dan dekat dengan Nabi adalah ulama yang memberikan petunjuk kepada manusia, yang bermanfaat ilmunya, sekalipun ilmunya banyak dan mungkin menjadi manusia yang paling alim di atas dunia. Kalau mereka tidak memberikan petunjuk kepada manusia, tidak bisa membimbing manusia, maka dia tidak akan mendapatkan martabat atau kedudukan nanti di hari kiamat. Dalalatun nasi ala ma ja'at bihi ar-rusul salawatullah wa salamu alaihim taqtadi mukhatabatan nas wa isti'mal al-uslub alladhi yastasil bihi ad-dalala ila an-nas والاتصال بأحوال الناس وواقع الناس، والناس تكتنفهم دواعي كثيرة تحول بينهم وبين فهم ما بعث به الرسل صلوات الله عليهم، وتحجزهم كذلك عن العزيمة في العمل بما بعث به الرسل، فيحتاج الذين يدلونهم أن يكونوا على بصيرة وأن ينظروا الدواعي الكثيرة التي تدعوهم إلى الانقطاع وإلى البعد لكي يقابلوها بما يرفع شان الناس ويوصل إليهم البلاغ. فلذلك عظمت مهمة العلماء وكبرت مسؤوليتهم في النظر فيما هو واقع في الناس واستعمال الأسلوب المؤثر على الناس الموصل الدلالة لما بعث به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. Memberikan petunjuk kepada manusia itu adalah tugas daripada ulama, tapi perlu tata cara, uslub, strategi. Karena itu bukan hanya sekedar mengajak, tapi hendaknya kita perlu merendahkan diri, memperhatikan, mempelajari dengan seksama. Karena manusia ini bermacam-macam, manusia ini beraneka ragam, dan manusia itu otomatis juga mempunyai masalah-masalah yang menjadi penghalang dia untuk mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau syariat yang dibawa oleh Nabi. Disinilah perlu ulama untuk mencarikan solusi jalan keluar, bagaimana manusia tadi itu bisa tidak tertarik dengan ajakan-ajakan yang mengeluarkan dia daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa melanggar daripada syariat. Karena inilah tugas ulama yang sangat besar, bukan hanya sekedar memberikan petunjuk, tapi juga memecahkan masalah umat sehingga tetap umat ini mengikuti jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besarlah kedudukan daripada ulama, ketinggian daripada ulama, manzilah daripada ulama. وإذا كان صاحب الرسالة وورثته من بعده يحرصون على دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وإدخال الكافرين إلى الإسلام بوصية الله تبارك وتعالى لهم حتى
حتى أمر الله سيدنا موسى وسيدنا هارون أن يستعمل الأسلوب في رجاء أن يتذكر فرعون أو أن يخشى لينقذوه من الكفر والطغيان والنار إلى التوحيد والإيمان والجنة. فقال تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أن الله يعلم أن فرعون لن يؤمن ولن يدخل إلى الإسلام، لكن أمر موسى وفرعون أن يستعملوا أسلوب الرفق واللين مع هذا الكافر لرجاء أن يتذكر أو يخشاه. فإذا كان هذا الحال مع غير المسلمين فكيف حال أن يترك المسلمون لدواعي الكفر من اليمين وعلى الشمال فتخرج أناسا وأعدادا من الإسلام إلى الكفر؟ فما حال الدالين على ما جاءت به الرسل، وكيف شعورهم، وما هي مسؤوليتهم أمام هذا الأمر العظيم؟ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa ini risalah, yang membawa ini agama, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak bukan orang Islam untuk masuk kepada Islam. Orang yang bukan muslim diajak, diperintahkan oleh Allah untuk diajak supaya dia tadi itu tertarik dengan Islam. Diusahakan bagaimana mereka bisa masuk Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mengajarkan kepada Nabi Musa dan Harun cara untuk bagaimana mengusahakan Fir'aun yang bukan Islam dan Fir'aun yang udah Allah mengetahui tidak beriman, tapi diperintahkan bagaimana Musa dan Harun untuk masih berupaya. Barangkali Fir'aun itu masih bisa kembali ke jalan Allah, malah Allah merintahkan kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, ucapkan kepada Fir'aun dan wahai Musa dan Harun, sampaikan kepada Fir'aun tentang ketauhidan, tentang agama ini dengan ucapan yang halus. Mungkin dengan cara itu yatadhakkar, dia akan sadar atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana si Fir'aun, orang-orang kafir, diperintahkan para rasul untuk mengajak mereka tadi itu masuk Islam. Kemudian bagaimana keadaan ulama yang dikatakan mengajak atau menunjukkan ke jalan risalah, meninggalkan urusan orang Islam sendiri, sehingga di antara mereka tambah jauh daripada urusan agama, bahkan di antara mereka keluar daripada agama Islam. Apa alasannya? Para rasul diperintahkan orang yang bukan Islam supaya masuk Islam, tapi kadang-kadang ulama yang dikatakan mereka tadi itu adalah pembimbing umat, kenapa meninggalkan urusan orang Islam? Karena itu tanggung jawab daripada ulama adalah sangat besar. Tanggung jawab daripada pembawa amanat ini adalah sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala.